Wa ja'alna as-samaa'a saqfan mahfudha. Saqfam ki atap ya. Dijadikanlah langit itu sebagai atap yang terjaga. Berarti atap tidak ada tiang. Mungkin jenenge langit. Langit itu atap tapi tidak bertiang. Ampuh ya. Gusti Allah hebat ya. Wa hum ngan ayatiha mu'ridun. Wa huwa alladhi khalaqal laila wan nahara asy-syamsa wal qamara kullun fi falakin yasbahun. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khulda afa im mitta fahumul khalidun. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kabeh bakale mati, semua bakale meninggal. Nah, dunia itu mazra'atul akhirat. Dunia itu tempat menanam yang nanti panennya di akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirat. Wa may yazra' yaksud. Sapa nandur ngunduh, barang siapa menanam pasti menuai. Nah, sekarang ini kita di tempat menanam. Nah, harusnya sekarang ini ya tanam sebanyak-banyaknya, besok ketika wayahe ngunduh ya panene oke. Iki kabeh kulo nafsin dha'iqatul maut wala nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah. Jadi kadang bentuk ujian itu baik, kadang-kadang bentuknya tidak baik. Misalnya ada ujian itu kaya, juga ada ujian itu miskin. Kenapa orang diuji miskin? Agar dia akan tampak ketika dia miskin itu apakah ujian itu bisa lulus atau tidak. Ya artinya ketika dia miskin itu bisa mensikapi qanaah, misalnya nerimo, bisa tetap mewujudkan ucapan alhamdulillah setiap hari ya, karena apa yang ada di tubuh kita itu kalau kita hitung triliunan loh. Paru-paru itu regane piro, ginjal itu regane piro, jantung itu harganya berapa, mata itu bolanya harganya berapa. Kalau kita hitung triliunan, tidak ada yang beri kita sebanyak itu selain Allah. Yang beri kita triliunan itu sapa sing eneng? Kan rong tahu. Saya dikasih duit cuma 1 juta rong tahu. Gusti Allah ngasih kita itu gratisan triliunan kalau kita mau ngitung. Itu pun nggak bakal kehitung. Mau nikmat Allah itu nggak bisa dihitung. Jadi ketika orang dikasih diuji miskin itu apakah dia lulus atau tidak. Sama halnya ketika orang itu diuji kaya. Ketika orang itu diuji kaya, namanya kaya itu kan juga banyak tugas orang kaya itu. Karena dalam hartanya ada hak-hak orang lain. Apakah ketika dia kaya itu dia bersedekah? Apakah ketika dia kaya itu dia gelem bangun masjid, mushola, buat anak yatim, pondok pesantren ya. Nanti hartanya itu pasti ditanya gitu. Jadi miskin maupun kaya semua punya kadar ujian. Lagi-lagi nanti dicari yang lulus siapa, karena harta itu tidak memuaskan. Orang itu dikasih harta 1 gunung pasti pengen 2 gunung, dikasih 2 gunung pasti pengen 3 gunung. Maka sabda Nabi, orang itu akan puas kalau perutnya sudah diisi pasir. Jadi wong iki bakale puas nek wis mati ya. Nah, kullu nafsin dha'iqatul maut wala nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Wong sugih syukur, wong sugih sedekah, wong sugih hartane untuk yang lain ya engko lulus dia. Wa idza ra'aka alladzina kafaru iyattakhidunaka illa huzwan ahadzal ladzi yadhkuru alihatakum wa hum bi dzikrir rahmani hum kafirun. Khaliqal insanu min ajal. Manungsa ku didadekne duweni sifat kesusu. Nanti pengenane menungsaku sifate apes, saiki sifate kesusu.
Saurikum ayati fala tasta'jilun. Juga mang kesusu itu kontrolen, kesusu itu nafsu. Jadi fungsinya yang lain ini kan biar bisa kontrol dirinya. Menungso iki kayak hewan yang enggak ditali iku ya lepas selulut-lulute hewan. Jadi kontrol diri. Kita pengen bebas itu pengen. Tapi kenyataannya ketika kita disyariati, kita diatur supaya begini itu ya balik-baliknya agar kita bisa bebas. Karena apa? Yang al aslu baro'atu dhimah, yang asal itu manusia itu bebas beban. Ketika aturan itu sudah sering dijalankan lama-lama kan nggak kayak diatur, karena aturan akan menjadi kebutuhan. Bagi yang sudah sholat sampai biyen kecilik, coro saiki sholat itu kan bukan paksaan, tapi berangkat sendiri, kemauan sendiri. Jadi diatur kayak orang diatur. Jadi ya ujung-ujungnya bebas. Al aslu baro'atu dhimah, yang asal itu kita bebas beban. Kalau aturan kabeh wis dijalankan, wong aturan itu fungsinya balik kepada kita sendiri, enggak ke siapa-siapa. Dengan aturan itu semua strata, dengan aturan itu semua sama orang diatur haji, sing sugih, sing melarat, sing apa pakaiannya menggah putih. Ora terus sing haji klambine abang dhewe kan ya ora, gak iso. Nek kabeh aturan itu sudah jalan ya semuanya sama bagi Allah. Saurikum ayati fala tasta'jilun wa yaquluna mata hadzal waqtu in kuntum shadiqin. Law ya'lamul ladzina kafaru khina la yakuffuna an wujuhihimun nar wa la an zuhurihim wa la hum yunsyarun. Bal ta'tihim baghtatan fatabhatuhum fala yastati'una raddaha wa la hum yunzarun. Walaqad istuhzi'a birusulim min qablika fahaqa billadzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Qul may yakla'ukum bil-laili wan-nahari minar rahman bal hum an dzikri rabbihim mu'ridun. Am lahum alihatun tamna'uhum min dunina la yastati'una nasra anfusihim wa lahum minna yuskhabun. Bal matta'na ha'ula'i wa aba'ahum hatta tala 'alaihimul 'umur. Afala yarawna anna na'til arda naqshuha min atrafiha afahumul ghalibun. Qul innama unzirukum bil wahyi wa la yasma'u summat du'a idza ma yunzarun. Wa la immassathum nafhatun min 'adzabi rabbika la yaqulunna ya wailana inna kunna zalimin. Wadu'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Walaqad ataina Musa wa Haruna al-furqana wa diya'an wa dzikran lil muttaqin alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa hum minas sa'ati mushfiqun. Wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu afa antum lahu munkirun. Walaqad ataina Ibrahima rusydahu min qablu wa kunna bihi 'alimin. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين.
qala bal rabbukum rabbus samawati wal ardi alladzi fatarahunna wa ana ala dzalika minasy syahidin wa tallahi la aqidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin faja'alahum juzazan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un qalu man fa'ala hadha bi alihatina innahu laminadh dhalimin qalu sami'na fatay yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim qalu fa'tu bihi ala a'yunin nasi la'allahum yashhadun qalu a'anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun. Ki ceritane Nabi Ibrahim pas ngepruki brahala kon tekok sing gawe dhewe. Ya kono tekon kono sapa sing ngepruki sing cilik-cilik kuwi, sing gedhe dikalungi pecok karo Nabi Ibrahim. Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumuz zalimun thumma nukisu ala ru'usihim laqad alimta ma haula'i yantiqun qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'aw wa la yadurrukum uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillahi afala taqilun qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kiyen Mbah Yai ngkai ijazah, Mbah Yai ngejek ijazah nek anake panas terus dikon ngompres. Kalau dikompres sambil ngompres dikon macane ayat iki. Qulna ya narukuni barada wa salaman ala Ibrahim. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadi doa itu dulu ketika Nabi Ibrahim itu dibakar di bara api, di tengah-tengah api itu Nabi Ibrahim enggak panas belas. Iki. Ya narukuni bardan wa salaman. Wahai api, jadilah kamu dingin dan menyelamatkan terhadap Ibrahim. Nanti lek ngompres anaknya panas tuh ngompres ini banyu anget loh, itu banyu anyes. Banyu anget itu aslinya dingin, banyu dingin itu aslinya panas. Coba saman pegang es itu, tanganmu langsung panas, panas sampai luar tanganmu lah. Nanti es itu gak iso, malah wah ki panake panas dikompres karo es malah tambah panas. Ngompres itu pakai banyu anget. Coba nyumup melonyo banyu anget. Kalau sampean ndonga maca Quran ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Nek kancane panas dikompres karo di komat kamit membaca mantra iki. Dongane wong ngompres ya, dikompres karo dibacane ayat iki kayak banyu anget. Nanti kompres sebagai wujud usahanya, maca ayat iki sebagai wujud doanya. Loro-lorone zahiron wa batinan. Tidak klinik-klinik gawe loro no yo ngono. Misalnya yang klinik ada wong dikompres ana sing maca iki berarti dua ilmu dicakne kabeh. Mbiyen aku diwehi ngene iki, aku diberi ijazah ya kaya ngene iki, sampean tak ijazahi amalno. Wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarin wa najjaynahu wa lutan ilal ardil lati barakna fiha lil alamin wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba nafilatan wa kullan ja'alna sholihin
وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. Jadi Nabi Ayub itu salah satu nabi yang viral, beliau sangat sabar sampai dikai penyakit selama 18 tahun. Niki ani masaniyab durru, ati Gusti Allah tahu nyoba penyakit Nabi Ayub sampai 18 tahun. Ini masanya dulu wa anta arhamur rahimin. Jadi Nabi Ayub itu namanya disebut di sini, antaranya nanti ada lagi di surat 40 sampai 44 nanti ada nanti. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurri wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'hum rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin wa Ismail wa Idris wa dzal kifl. Nabi Idris wingi cuman ndak tak ceritakan ndek iki wektune wis dawa ya. Kullum minasyabirin wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minasyalihin wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna allan naqdiru alayhi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Jadi ini Dzannun itu Nabi Dzannun ini Nabi siapa? Nabi sing dimplok iwak yang dimakan oleh ikan, ada di perut ikan. Nabi Yunus. Nabi Yunus itu selama di dalam perut ikan iki sing diucapne la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta inni kuntu minadz zalimin. Dadi iki nek Mbah Yai ben ijazahe kangge nenangke ati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz. Lek atine lagi galau, atine lagi galau, mau sering zikir ngake la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz
zalimin. Ya, galau ini kan bagi orang itu hampir sering ya. Sekarang happy, nanti galau. Galau ini kan diantaranya ya, wong gampang galau ini apa? Siji takut. Wongku galau karena takut. Bahasane setan wingi, setan itu menakut-nakuti kita fakir. Wong kalau takut miskin galau. Wong takut jabatane diganti galau. Sampean sekolah nggak lulus, takut nggak lulus, galau. Berarti galau itu istilahnya galau itu antaranya muncul dari takut. Solusi galau kemarin sudah ada beberapa ayat. Di antaranya untuk solusi galau itu satu, sampean kon action, kon beramal sing soleh. Yang kedua, sampean disuruh takwa, karena orang takwa itu latah janda bakal susah, takwanya diapi. Beramal soleh itu kan action ya, orang action itu butuh berani. Sampean delok, yang namanya orang berani itu jarang galau. Orang itu kalau penakut, orang itu kalau jerian, kuwi gampang galau. Contohnya, sampean wedi karo jin, arep ngisenge wedi, akhirnya sampean galau, tak ngising sakit, ngising gak wani. Nah, berarti apa? Wong takut itu gampang galau. Jadi obat galau apa? Berani. Kalau sampean berani, galau itu tak mendekat. Beramal soleh itu butuh beranian loh. Wong pek nyekel mau, nyekel agama kayak nyekel mawa, butuh keberanian. Jadi obat galau pertama adalah berani action, berani beramal soleh. Kesimpulannya berani, karena orang penakut itu gampang galau. Sampean waktu sekolah dipanggili satu-satu, disuruh muroti. Nek sampean ndak bisa kan biasanya galau. Waduh, namaku kok diceluk iki engko. Tengok. Angger Pak gurune wis ngewasi, duwingklo langsung. Galau. Hilangkan galau itu. Dengan apa? Berani. Tapi ya berani ya bisa. Saurungi sekolah harus bisa. Jadi besok disuruh maju itu kira-kira bisa. Jadi pas Pak Guru toleh nu sampean ngene ya, santai. Kae maju. Oke. Wani kok. Jadi orang pemberani itu jarang galau. Nah, sampean arepe metu ning dalan. Ning dalan enek Pak polisi operasi. Sampean delalah gak duwe SIM. Sampean pasti galau. Waduh, lewat kecekel, gak lewat gak teko, galau sampean. Alap golek terabasan ndak paham, kan galau gue. Nah, hilangkan galau itu. Caranya bikin SIM. Di polisi parah nih, duwe SIM kok. Jadi penghilang galau itu berani. Sampean harus jadi pemberani. Karena orang berani itu banyak yang suka, termasuk Gusti Allah. Nah, orang yang beramal soleh itu adalah orang yang berani beramal soleh, berani action. Yang kedua, sampean kon takwa ya, etika karo Gusti Allah, salate, ndongane, apik karo wong tuwa, apik karo liyane, itu dibenahi. Kabeh inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Terus yang ketiga, obat galau itu bergerak. Obat galau itu bergerak. Makanya ada istilah silaturahmi. Silaturahmi itu kan obat galau.
Sampeyan titeni orang galau itu rata-rata orang pendiam, biasanya ndelik, nyendiri, ndep pipis, meratapi nasib meneng aku kok kaya ngene, urip kok kaya ngene, galau deh. Obatnya piye? Silaturahmi itu bergerak. Nah, sama lagi nuju galau neng kamar BT, neng anu sumpek, nah lah, pindah nggen. Silaturahmi ngene sing gede, jak ngobrol, Mbak aku kok ngene ya Mbak yo. Itu kenapa? Silaturahmi iki ndawakne umur. Lala galau dijajarin di pipis, meratapin nabi, suwi-suwi bunuh diri ya. Umurnya gak dawa. Lah gelem silaturahmi engko apa sharing, curhat. Nah, akhirnya untuk ilmu semangat urip neh umure dawa ngono kuwi. Dadi iki saliyane ya usaha kuwi ya cara zikir apa dikire la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Baya sodik mbiyen ngijazah iki lek pas galau kon sering zikir iki. Jadi ini tak ijazahkan ke sampean. Ya muga-muga sih aja galau ya. La tahzan innallaha ma'ana. Nek galau atau sampean nemu kanca sing galau ya diwehi. Zikir iki wae sering amal iki doa anti galau. Lebih apik neh ya doane ya nomor loro dikai tips. Siji sampean kondang wani sing mbok pikir apa lho. Aku lho kalau emas kae enggak jelas kayak digantung. Ya wis, wani saiki genahne. Bendang jelas iki anti galau soalnya. Wani kudune. Tekane, Mas piye karepmu? Kita ngomong pancal dasmu. Obat anti galau. Dimo ini kuntu mina zalimin. Hitungannya Nabi Yunus ketika di perutnya. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Wa Zakaria irnada rabbahu rabbi la tadharni fardaw wa anta khairul warithin. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban. Dadi yusari'una ki semangat cepet gancangan ya. Dalam soal kebaikan ini kon cepet-cepetan. Mulane cara bahasa kalimat Al-Qur'an liyane ayat liyane fastabiqul khairat. Soal kebaikan itu cepet-cepetan, balapan aja diweh-wehne karena soal ibadah itu privat, ibadah itu personal. Cepet-cepetan. Wa yad'unana raban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Wallati ahsanat farjaha wa nafakhna fiha min ruhina wa ja'alnaha wa banaha ayatan lil alamin. Wedok iku lek bisa menjaga kelaminnya, perempuan iku lho bisa menjaga kelamine, men gak umi kelamine. Wis duwe anak ya ampuh ngono. Aja ati wong wedok nyah-nyoh ae. Nyoh 100.000. Oh, 50.000. Kuwi jenenge apa? Salome cerita Sumbang biyen. Satu lubang rame-rame. Wedok kudu iso njaga apa? Kelamine dijaga. Ben sok duwe anak sing ampuh. Sering deres, sering amal soleh. Ya jenenge buah itu ndak jauh dari pohonnya. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun wa taqatta'u amrahum bainahum kullun ilaina raji'un faman ya'mal minasy sholihati wa huwa mu'minun fala kufrana li sa'i wa inna lahu katibun
wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un hatta idza futihat ya'juj wa ma'juj wa hum fi kulli hadabi yang silun. Ki ceritane padha karo Dzulqarnain nang surat ini ayat 83 101 ini. Dzulqarnain umate aneh-aneh, nek sing umate udo blejet, nek sing umate ora ngerti bahasa belas, ki umate Raja Dzulqarnain termasuk Jud Ya'juj ya kaume Dzulqarnain. Waqtarabal wa'dul haqqu fa idza hiya shakhishatun absharul ladzina kafaru ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadza bal kunna zalimin innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun. Lau kana haula'i alihatan ma waraduha wa kullun fiha khalidun lahum fiha zafirun wa hum fiha la yasma'un innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun la yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun la yakhzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqahumul malaikatu hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun yauma natwis samaa'a katoyis sijilli lil kutub kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal ardu yarithuha ibadiyas sholihun inna fi hadza labalaghun liqaumin 'abidin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fahal antum muslimun fa in tawallaw faqul adzantukum ala sawa wa in adri aqribun am ba'idum ma tu'atun innahu ya'lamul jahra minal qawli wa ya'lamu ma taktumun wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un ila hin qala rabbihkum bil haqq wa rabbunar rahmanul musta'an wa ala ma tasifun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taron nasa sukaro wa ma hum bisukaro walakinna adzaballahi syadid wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmi wa yattabi'u kulla syaitonin marid. Ana sebagian manusia itu jimate ngeyel benakne ra tau kenek. Jadi dia berdebat tapi bighairi ilmin, dia tak punya dasar, tak punya ilmu. Ana wong kaya ngene rasa debat jarkan wae, jarno wae. Kutiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudilluhu wa yahdihi ila adabis sa'ir. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'tsi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfah
ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطف فيه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد Alam taro anna allaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawabu wa katsirun minan nas wa katsirun haqqa alaihi al-'adzab wa may yuhinillahu fama lahum min mukrim Inna allaha yaf'alu ma yasha Hadhani khasmani ikhtasamu fi rabbihim Falladzina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nari yushabbu min fawqi ru'usihimul hamim Yushharu bihi ma fi butunihim wal julud Walahum maqami'u min hadid كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق
Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus sholihati jannatin tajri min tahtihal anhar al-anharu yukhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'an wa libasuhum fiha harir wa hudu ila at-tayyibi minal qawli wa hudu ila shiratil hamid innal ladzina kafaru wa yashudduna an sabilillahi wal masjidil haramil ladzi ja'alnahu linnasi sawa al-akifu fihi wal bad wa may yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudhiqhu min adzabin alim wa idh bawwa'na li ibrahima makanal baiti alla tusyrik bi syai'an wa tahhir baiti lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'is sujud wa adzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajin amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir thumma liyaqdu tafathahum wal yufu nuzurahum wal yattawafu bil bayyinatil atiq. Dalilin nadar, nadar harus ditekani, nadar itu dilakoni, cukup nadar tok. Tapi ya nadar itu sebatas kemampuan, maka nadar itu ada yang mengatakan wajib iltizam. Wajib itu kan redaksinya ada 10, ada wajib asli, ada wajib kifai, ada wajib aini, ada wajib termasuk wajib iltizam. Wajib iltizam itu kewajiban yang berdasarkan kemauan dan kemampuan. Jadi sampean nadar misalnya, aku nadar ya Allah, aku nadar arepe ngemplok pesawat. Berarti kan tidak mampu sampean. Apa iso sampean ngemplok pesawat? Berarti itu tak dikatakan nadar karena dia tidak mampu ngemplok pesawat. Nadar ditekani. Dzalika wa may yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu 'inda rabbih wa uhillat lakumul an'amu illa ma yutla 'alaikum fajtanibur rijsa minal awthani wajtanibu qaulaz zur. Kon ngedoi omongan bohong, omongan dusta ya. Hunafa'a lillahi ghairu musyriki nabih wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas samai fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub lakum fiha manafi'u ila ajalin musamma thumma mahilluha ilal baitil atiq. Sapa sing ngagungne tanda-tanda kebesaran Allah itu termasuk dari ketakwaan hati. Tanda-tanda kebesaran Allah ya misalnya lahirnya Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, akhirnya nganeknya peristiwa mauludan. Ini ulama juga banyak di kitab-kitab besar yang membahas itu. Tapi ya itu bagian dari khilafiyah atau kontroversi para ulama. Bene sing gelem nglakoni mauludan monggo, sing ora gelem ya ora usah nyinyir, ora usah cerewet lah. Maluna walakum. Enggak gelem tak ya wis jamane dhewe-dhewe ora usah nyalah-nyalahne liyane. Wong gedhe kok nyalah-nyalahne liyane, engko ngetok lecet cilik. Lakoni dhewe ilmune kabeh dhewe guru dhewe-dhewe. Enek sing
mulyane sa'airullah ki tanda-tanda kebesaran Allah antarane maulutan, Isra Mi'raj. Itu Nabi naik ke bulan sehingga sampai diperintahkannya sholat 5. Nah, itu kebesaran tanda-tanda kuwi wong sing gelem kaya wong pesantren, wong NU biasane ngenekne pengajian isine Isra Mi'raj ning kono nekane dai, nekane wong tukang ngaji sing intine ngelingne ngemutne kumpul bareng saring amar ma'ruf nahi mungkar. Ngono sing negatif thinking ya mengke enek. Wah, wong Isra Mi'raj kumpul lanang wedok ngene-ngene. Oh, kuwi bid'ah, kulo bid'atin dolalah, kulo dolalatin finar ngono wae bangkan. Ket biyen panggah debat ora entek, mbok biyene lah ya wis terasa nyinyir. Lakum fiha manafi'u ila ajalin musamman thumma mahilluha ilal baitil atiq walikulli ummatin ja'alna mansakal liyadhkuru ismallahi ala razaqahum min bahimatil an'am. Ya wong kuwi enek sing direjekeni sangka raja kaya. Raja kaya ki ya hewan-hewan kaya sapi, kaya wedhus, ku jenenge raja. Duduk kaya raja kaya. Mana dipikir iki bulet cah. Kalau dipikir itu muter, membingungkan. Jane cara misale Kang Nair iki ngingu sapi. Misale Kang Nair iku ngingu sapi. Kang Nair ku makani sapi. Kang Nair ku ngeritne sapi, makani. Jane Kang Nair ki makani sapi apa Kang Nair dipakani sapi? Ayo. Kang Nair ki ngingoni sapi apa diingoni sapi? Lah kalau sapi ini karo Kang Nair didol, dipangan. Lah ya muter wae kan asline. Jane awake dhewe iki makani pitik apa dipakani? Pitike lemu didol kabeh, ene wong sugih kok pitik, ene wong sugih kok wedhus ya. Kayane bentuk awale kayane makani, padahal yang balik meneh ning awake dhewe. Padha karo sedekah. Sedekah itu kita kayaknya sih beri orang, kayaknya memberi orang, tapi tetap wong itu mayazra yaksud sapa nandur ngunduh famaya amal mithqala dzarratin khaira yara mayamal mithqala dzarratin. Itu bentuk kita ngasih, itu sebetulnya kita mengasihi diri kita sendiri, malah dilipatkan 10 loh amal baik. 10 itu dilipatkan lagi. Ma ngalama rozaknahum mim bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu wa basyiril mukhbitin alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wasyabirina ala ma asabahum wal muqimis sholati wa mimma razaqnahum yunfiqun wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair fadhkuru ismallahi 'alaiha shawaf فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ
sawami'u wa biya'u wa sholawatu wa masajidu yudhkaru fiha ismullahi katsira wal yansurannallahu may yansuruh innallaha laqawiyyun aziz alladzina immakkannahum fil ardi aqamus sholata wa atuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur wa yukadzibuka faqad kadzabat qablahum qaumun nuhin wa 'adun wa samud wa qaumu ibrahim wa qaumu lut wa ashabu madyana wa kudziba musa fa'amlaytu lil kafirina thumma akhadtuhum fakaifa kana nakir faka'ayyim min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun fahiya khawiyatun ala urushiha wa bi'rin mu'attalatin wa qasrin masid afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur wa yasta'jilunaka bil 'adzabi wa la yukhlifallahu wa'dahu wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun wa ka'ayyim min qaryatin amlaytu laha wa hiya zalimatun thumma akhadtuha wa ilayyal mashir qul ya ayyuhan nasu innama ana lakum nadhirum mubin falladzina amanu wa 'amilus sholihati lahum maghfiratun wa rizqun karim walladzina sa'u fi ayatina mu'ajizina ulaika ashabul jahim wa ma ya wong ngantuk natap mak jedok wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa syaitanu fi umniyatihi fayansakhullahu ma yulqi syaitanu thumma yuhkimullahu ayatihi wallahu alimun hakim liyaj'ala ma yulqi syaitanu fitnatan lilladzina fi qulubihim maradun wal qasiyah nek atiku sakit bahkan ati kuwi keras ati keras nek ati iki lara nek ati kuwi keras lara kuwi misale nek kancane tuku apa nesu-nesu dhewe ya nek kancane ayu nesu-nesu dhewe nek kancane apa jenenge dolanan asik nesu-nesu dhewe enek meneh sing qasiyah ku angel diomongi jane ngerti apik tapi ngeyele ndak mau diomongi qasiyah atine lara atine atos wal qasiyati qulubuhum wa innadz zalimina lafi shiqaqim ba'id waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbika fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu ila shiratim mustaqim wala yazalul ladzina kafaru fi miryatin minhu hatta ta'tiyahumus sa'atu baghtatan aw ya'tiyahum adzabu yaumin aqim
Al-mulku yawma idzin lillahi yahkumu bainahum falladzina amanu wa amilus solihati fi jannatin na'im walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina faulaika lahum adzabun muhin walladzina hajaru fi sabilillahi thumma qutilu aw matu la yarzuqunnahumullahu rizqan hasana wa innallaha lahuwa khairur raziqin la yudkhilannahum mudkhalan yardawnahu wa innallaha la'alimun halim dzalika wa man 'aqaba bimithli ma 'uqiba bihi thumma bughiya 'alaihi la yansurannahu Allah innallaha la'afuwun ghafur dzalika bi annallaha yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil laili wa annallaha sami'un basir dzalika bi annallaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa annallaha huwal aliyyul kabir Alam taro annallaha anzala minas samaa'i ma'an fatushbihul ardu mukhdarrah innallaha latifun khabir lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa innallaha lahuwal ghaniyyul hamid alam taro annallaha sakhkhara lakum ma fil ardi wal fulka tajri fil bahri bi amrihi wa yumsikus samaa an taqa'a 'alal ardi illa bi idzni innallaha bin nasi laraufur rahim wa huwallazi ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum innal insana lakafur likulli ummatin ja'alna mansakan hum nasikuh fala yunazi'unnaka fil amri wad'u ila rabbik innaka la'ala hudan mustaqim wa in jadaluka faqulillahu a'lamu bima ta'malun Allahu yahkumu bainakum yawmal qiyamati fima kuntum fihi takhtalifun Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samaa'i wal ard inna dzalika fi kitabin inna dzalika 'alallahi yasir wa ya'buduna min dunillahi ma lam yunazzil bihi sultanan wa ma laysa lahum bihi 'ilm wa ma lidh-dhalimina min nasir wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin ta'rifu fi wujuhil ladzina kafarul munkar yakaduna yasṭuna billadzina yatsluna 'alaihim ayatina qul afa unabbi'ukum bisyarrin min dzalikum annaru wa'adaha Allahu alladzina kafaru wa bi'sal masyir ya ayyuhan nasu duriba matharun fastami'u lahu innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lahu wa iyaslubhumudz dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min dha'fat talibu wal matlub ma qadarullaha haqqa qadrihi innallaha laqawiyyun aziz Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas innallaha sami'un basir ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum
wa ilallahi turja'ul umur. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wajahidu fillahi haqqa jihadih wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min kharaj. Jadi Allah tidak jadikan terhadap kita dalam masalah agama itu sempit. Jadi agama itu selalu punya solusi dan tidak kaku gitu loh, tidak berat. Wa ma ja'alallahu fid-dini min kharaj. Nanti padha karo yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tidak menghendaki kamu sulit, Allah menghendakimu gampang. Inna ma'al usri yusra. Millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadha liyakunar rasulu syahidan alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas faqimus sholata wa atuz zakata wa'tasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Shadaqallahul adzim. Ngaso. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Qad aflaha, teman bejo sopal mu'minun. Orang mukmin itu bakal beruntung, yaitu orang-orang alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang dalam sholatnya khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi muridun, dan orang-orang yang menghindar daripada lagwun. Walladzina hum lizakati fa'ilun, dan orang-orang yang melaksanakan menunaikan zakat. Walalladzina hum li furujihim hafidun, dan orang-orang yang menjaga kelaminnya. Illa ala azwajihim, kecuali kelaminnya untuk pasangannya. Aw ma malakat aimanuhum, biyen niku enek budak milik yamin, kalau bahasanya itu boleh dulu, sekarang udah enggak ada. Aw ma malakat aimanuhum fa innahum ghairu malumin wa man ibtagha wara dzalika fa ulaika humul aadun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang yang menjaga amanah dan janji itu orang-orang yang beruntung. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun, selalu menjaga sholatnya. Ulaika humul warisuna alladzina yaritsunal firdausa hum fiha khalidun. Nanti orang-orang seperti itu akan kekal di surga Firdaus. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Khalaqna nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghah
Iki susunan sistematikane jadi manusia pertama sperma, nutfah, ovum, kemudian alaqatan menggantung, kemudian jadi mudghah daging kempel, mulai melentung-melentung yang kemarin tak sampaikan itu, kemudian idhoman mulai jadi tulang, fakasaunal idhoma, kemudian tulang itu diberi baju lahman daging, tsumma ansha'nahu khalqan akhara, kemudian menjadi makhluk lain, enggak kayak daging bunder atau alaqah. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Tsumma innakum ba'da dzalika mayyitun, engko bakal mati. Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun, nanti dina kiamat bakal dibangunkan semua. Tangi. Walaqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iqa wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin. Wa anzalna minas samaa'i ma'an biqadarin fa asqannahu fil ardh wa inna 'ala dhahabin bihi laqadirun fa ansha'na lakum bihi jannatin min nakhilin wa a'nabin lakum fiha fawakihu katsiratun wa minha ta'kulun wa syajaratan takhruju min turi sayna'a tambutu bid-duhni wa shibril lil akilin wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butuniha wa lakum fima manafi'u katsiratun wa minha ta'kulun wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi ma hadha illa basharun mithlukum yuridu an yatafaddala 'alaykum walau sha'a Allahu la anzala malaikatan ma sami'na bihadza fi abainal awwalin in huwa illa rajulun bihi jinnatun fatarabbasu bihi hatta hin qala rabbinsurni bima kadzabun fa'auhayna ilayhi an ishra'il fulka bi'ayunina wa wahyina fa idza jaa amruna wa farat tanuru fasluk fiha min kullin zawjaini itsnaini wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqawlu minhum wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun fa idza stawaita anta wa man ma'aka 'alal fulki faqulil hamdulillahi alladzi najjana minal qaumiz zalimin wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin inna fi dzalika laayatin wa in kunna lamubtalin thumma ansha'na min ba'dihim qarnan akharin fa arsalna fihim rasulan minhum an i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun wa qala al-mala'u min qaumihi alladhina kafaru wa kazzabu bi liqa'il akhirati wa atsrafnahum fil hayatid dunya ma hadha illa basarun mislukum ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun wala in ata'tum basharum mislakum innakum idzal khasirun
aya'idukum annakum idza mittum wa kuntum turaban wa idzaman annakum mukhrajun hayhata hayhata lima tu'adun in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin in huwa illa rajulun iftara 'ala Allahi kadhiban wa ma nahnu lahu bimu'minin qala rabbinsurni bima kadzdzabun qala amma qalilin la yusbihunna nadimin فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومها لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسول كلوا من طيبات ما واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجعرون لا تجعروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أولم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق
haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun am tas'aluhum kharajan fa kharaju rabbika khair wa huwa khairur raziqin wa innaka latad'uuhum ila shiratim mustaqim wa innal ladzina la yu'minuna bil akhirati 'anil shirati lanakibun walau rahimnahum wa kashafna ma bihim min durril lalajju fi tughyanihim ya'mahun walaqad akhadnahum bil 'adzabi famastakanu li rabbihim wa ma yatadarra'un hatta idza fatahna 'alaihim baban dza 'adzabin syadidin idza hum fihi mublisun wa huwal ladzi ansha'a lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun wa huwal ladzi dara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsyarun wa huwal ladzi yuhyi wa yumitu wa lahu ikhtilaful laili wan nahar afala taqilun bal qalu mithla ma qalal awwalun qalu a idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'utsun laqad u'idna nahnu wa aba'una hadza min qablu in hadza illa asatirul awwalin qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillahi qul afala tadhakkarun qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul 'arsyil 'azim sayaquluna lillahi qul afala tattaqun qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun sayaquluna lillahi qul fa anna tusharun bal atainahum bil haqqi wa innahum lakadzibun mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah idzal la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la'ala ba'duhum 'ala ba'd subhanallahi amma yasifun alimil ghaibi wasyahadati fata'ala amma yusyrikun qur rabbi imma turiyani ma yu'adun rabbi fala taj'alni fil qaumiz zalimin wa inna ala an nuriyaka ma na'ituhum laqadirun idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah nahnu a'lamu bima yasifun wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika mir rabbi ay yahdurun. Kidonga ben gak was-was lek pas wudu ya. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika mir rabbi min ma'udzu bika rabbi ay yahdurun. Kuwi saureng wudu diwaca ben gak was-was kan enak to wong sing was-was ngantek apa basuh muka sampai teles kabeh ngono ae. Tau ngerti sampean? Ngupas salat yo Allah 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 bulan baleni salate. Tau ngerti? Nah, kita wudu donga iki ben gak kena was-was. La'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yawma idzin wa la yatasaalun
faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Dunya mazra'atul akhirah, dunya ki nggon nandur panene ning akhirat, aja ngantek timbangane engko enteng. Itu yang timbangan enteng, waman khafat mawazinu, barang siapa timbangannya itu ringan, faulaika alladzina, orang-orang itu akan rugi. Nah, saiki ngebotne timbangan, ngamal okeh, ngamal sing apik, ngamal soleh, diokeh-okehne maca Quran, salat sunah, apik karo liyane iku beratne timbangan kuwi iso. Nek ngantek timbangan esuk iku enteng mongko faulaika ladzi khasiru anfusahum fi jahannam isoan malan. Ngantek ranti amal belas. Talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhallin. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Qala khsha'u fiha wa la tukallimun. Innahu kana fariqum min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Fatakhadtumuhum sikhriyan hatta ansaukum dzikri wa kuntum minhum tadhakun. Inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Qala kam labistum fil ardi adada sinin. Qalu labisna yawman aw ba'da yawmin fas'alil 'adin. Qala illa labistum illa qalila. Lau annakum kuntum ta'lamun. Apa hasibtum annama khalaqnakum abathaw wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahul malikul haqq. La ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan wa zaniyatu la yankihuha. Iki biyen asbabun nuzule ana sahabat sing pengen ngrabi lonte sing jenenge Ummu Mahzul. Enek sahabat pengen ngrabi wadon Salome. Wadon apa Salome, satu lubang rame-rame. Wadon lonte jenenge Ummu Mahzul. Akhirnya turunlah ayat iki. Neng ayat ini diomongnya tentang persamaan-persamaan, bahwa yang pantas menikahi pezina azani la yang kuhu ila zaniyah. Yang pantas menikahi pezina itu ya pezina.
Hati pezina dengan pezina itu pas, kufu sepadan. Au musrikan wa zainah layang kiwa ila zanin au musrikin. Musrik ya karo musrik, pezina juga dengan pezina. Hati ini seolah-olah ayat kufu, ayat persamaan, ayat perimbangan. Wanita soleh ya untuk wong soleh, mestinya kan ngono to. Ini secara umum ya, walaupun kullu syai'in mustasnayat, setiap suatu pasti ada pengecualian, ono dispensasi. Kuwi mbiyen ceritane ngono, nek wong arep ngrabi lonte, turunlah ayat iki, jenenge ummu mahzul mbiyen. Walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum thamanina jaldatan wa la taqbalu lahum syahadatan abada. Ini soal sanksi-sanksi. Wa ulaika humul fasiqun illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billahi innahu laminas shadiqin. Iki biyen nenek sahabat Uwaimir ini mencerai istrinya dan terjadi li'an. Cerai itu kan macam-macam, nenek cerai roj'i, nenek cerai ba'in, nenek dihar, sumpah ya sumpah dihar, sumpah li'an, sumpah ilak ya. Fikih-fikih itu di Fathul Qorib, Fathul Mungin, Tauseh, I'anah itu kan terbagi-bagi. Nah ini pas kuwi asbabun nuzule sahabat Uwaimir ini menceraikan istrinya karena dianggap istrinya itu berselingkuh. Nanti akhirnya terjadi li'an-li'anan, sumpah li'an. Wal khamisatu anna la'natallahi alaihi in kana minal kadzibin. Wong ki lek wis lian-lianan niku enggak oleh dinikahi neh. Demi Allah sampean tuh dilaknat Allah. Sampean ku zina, selaknat-laknatan lian itu. Jadi hitungannya bukan cerai. Lian itu selamanya enggak boleh nikah lagi sama itu. Sama yang semula. Lek tolak bain kan nanti setelah ada muhalil, ada penjeda, ada orang lain yang menikahi dia, kemudian dia cerai, dia balik meleh iso dia nek talabain. Tapi li'an itu ndak cerai. Li'an itu sekali pisah permanen. Nanti bentuknya apa? Bentuknya laknat-laknatan. Demi Allah sampean dilaknat Allah, sampean zina, wis pokoknya ngono kuwi laknat-laknatan. Kemudian sahabat Uwaimir sehingga turun ayat iki. Ana laknatallah ngalaihi ingkana minal kadzibin. Jika dia memang orang yang bohong maka laknat baginya, laknat Allah baginya. Wa yadra'u anhal 'adzaba an tashhada arba'a syahadatin billahi innahu laminal kadzibin. Wal khamisata anna ghadaballahi 'alaiha in kana minasy shadiqin. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa annallaha tawwabun hakim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun adzim. Laula idh sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadza ifkum mubin. Laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada fa illam ya'tu bisyuhada'i fa ulaika 'indallahi humul kadzibun.
ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم به عذاب عليم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عليم يعدكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. Kita dalile izin nek ngebume wong nek omahe kethek ora. Sampai mau masuk bertamu ke tempat saudara, konco, tonggo, kon salam ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan, aja mlebu omah sakliyane omahmu ghairu buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Iki dalile uluk salam mlebu omahe wong liya. Dalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Pas nyedot tambekan wah nyamuk mlebu cangkem. Gak enek rasane, enggak sengaja. Sudah mlebu ora mas aku mlebu yo. Kowe tulis dalil dulu. Salam.
fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dzana lakum. Lek nek wong ning omah ora usah mlebu omah kecuali kuwi omahe kakangmu sing wonge nyaman dengan keberadaanmu. Tapi lek wonge enggak nyaman dengan keberadaanmu ya sampean tak boleh masuk walaupun omahe kakangmu. Tapi lek wonge dengan sampean masuk itu sampean tidak dicurigai, orangnya nyaman ya ndak apa-apa. Wa in qila lakum murji'u farji'u, lek sama dikon wis bali ya ora nekat mlebu ning kono. Huwa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim. Laisa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghairu maskunatin fiha mata'ul lakum. Gak apa-apa sampai mlebu omah sing omahmu kosong, ghairu maskunatin, ora dipanggoni, tidak ditempati. Misalnya sampean mlebu omah angker, ora nek sing nggone sampean arep uji nyali dhewe ning ngono ya monggo. Rumah yang tidak ada penghuninya boleh sampean mlebu ning kono. Tapi ya delok lek kuwi nek wong ya ora oleh sampean berarti masuk ke dalam properti orang. Sampean masuk dalam properti orang ya iso dihukum lah, hukum negara kok. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Qul lil mu'minina yaghuddu min absharihim wa yahfadhu furujahum. Ti wong mukmin iku kon ngeremne mata nek ndelok sesuatu sing enggak patut ya aja malah mendelik. Ngene ngerti nek wong keplorot udah wih malah mendelik, malah mbok foto barang. Matamu merem ngono, meremo. Terus jagalah kelaminmu. Dzalika azka lakum innallaha khabirum bima yasnaun. Wa qul lil mu'minina yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, kecuali yang tampak jelas bagimu. Jadi sing biasanya ketok ki apa wajah sama tangan ya toh. Iki kontroversi ulama kuwi terkait apa jenenge terkait dengan aurat wanita ya aurat wong lanangku nek salat kan jelas auratnya baina surah war rukbah, antara dengkul karo surah ya apa udel ya apa puser dan dengkul ngono ta. Nah iki kaitan surat iki enek neng Al-Ahzab 53 engko eneh neng Al-Ahzab 59 iki terkait dengan auratnya. Di wong wedok itu tak boleh menampilkan sesuatu yang kecuali yang biasa. Ilama dhuhara minha. Nah, ilama dhuhara minha ini beda-beda antara ulama. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Kudunge wong wedok kuwi lek iso nutupi pentil ya. Nutupi dada, ati cara kudungan iku ketutupan iki ngene. Pentile, pentil ku daya tarik ya cah lanang. Wah, kuwedi. Penduwelik tapi ya cek gadis, lek wis tuwek ngemiki ngono ya cacah ora gape. Karo ngono kuwi. Ya jegarsen tutupi rapet to. Lek pak duwe anak 5. Ning dalan teloler, ning pasar teloler. Nah, nanti ditok nih wae senjatane. Dadi kudungan kuwi teko juyubihinna. Wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna aw abnaihinna aw abnaihinna aw abnai bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna
أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورة النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. Nane muni tapi nane mangap tapi ramuni zinatihin. Watubu ilallahi jami'an. Oh bareng ya. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Shadaqallahul a'lam.